اللہ کی کتاب کا دشمن دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے جو بالکل خلاف دین ہے، جب وہ آیا ہے اس کی تفسیر سن لے. کہتے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال نشر، اور 10 راتوں کی. فرمایا فجر سے ابتدا ہوئی ہے، سمجھو اب یہ گویا تمہید شروع ہوئی. ولیال نشر
صحیح معنوں میں صحابہ کرام بہت سے لوگ غیر قومیں آ گئی تھی اور اس کے اندر پھر وہ بات باقی نہیں رہی تھی، اور اسی وجہ سے کہ ان کے رسوم ان کے آداب شامل ہو گئے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی حال ہوا ہے کہ قرآن حدیث میں دو عیدیں ہیں اور یہ تیسری عید منائی گئی ہے، بالکل عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہندوؤں کا منہ دیکھ کر جیسے انہوں نے سارا کچھ کیا ہے 10 دن کے لیے جو ان کے یہاں دشہرا تھا، تو مسلمانوں نے اسے عربی میں عاشورہ کہا ہے اور وہی راون کی داستان یہاں سے دہرائی ہے۔ اسی طرح سے یہ ان کے یہاں بھی دیوالی ہوتی ہے 15 شعبان کو جو شب برات کرتے ہیں، بالکل وہی دیوالی ہے جو ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے اور وہی عقل ہے جو کہ وہاں ہوتا ہے، سب کچھ آج تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں صحت کے جلسے ہو رہے ہیں برابر، صحت کے جلسے ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن ان صحت کے جلسوں میں آپ دیکھیں گے بس ایک وہ بات نہیں ہے جس بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ صحت میں سب کچھ ہے، ایسے نمازیں تھی، یہ روزے تھے، یوں حج کیا ہے، ایسے زکات کی حیثیت سے ساتھ محبت تھی، بچوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، وعدہ یہ وعدے کی پابند، لیکن کہیں وہ نہیں ہے کیوں بھیجے گئے تھے، ان کا عمومی مقصد کیا تھا، اللہ نے ان کو کیوں بھیجا تھا، ان کی پوری زندگی کس چیز کی طرف بلاتے ہوئے گزری ہے، کہیں ذکر نہیں ہے پورے اس داستان کے اندر اس بات کا کہیں، اور لہٹ لہٹ کر دودھیں پڑھوا کر سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ایک وہ بات نہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، جو لقد مالک فرمانا ہے لقد ارسلنا لكل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ ایک بات کی جتنے انبیاء کو جس قوم نے جہاں بھیجا ہے وہ ایک بات تھی جو انہوں نے دعوت کی ہے ان اعبدوا اللہ، ایک مسئلے کے لیے، اصلی جوہری مسئلے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ میری پکار یہ ہے کہ بندگی، پرستش، پوجا، اطاعت و فرما برداری، نظر و نیاز، پکاریں،
नहीं है किसी के लिए नजर न्याज, सजदा रुकू नहीं है किसी से, सही मानों में दिल से खौफ नहीं खाना है। जो अल्लाह का जो मामला है कि उसके लिए तुम्हारे दिलों के अंदर ऐसी नरमी पैदा हो जाए कि आंखें में थोड़े से पहले माथे उसके सामने झुक जाए। ये एक ही हस्ती है। तो इसके लिए ये एक ऐसी बात थी कि कौम ने जब ये सुना है कहा बस एक ही जो कुरान नहीं रहा और बदल है। मालिक फरमाता ये हमारी दुश्मनी है, हमारी बात की दुश्मन है, आपके दुश्मन नहीं। आपसे कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, गले लगा लेंगे, तो एक काम करो, ये कुरान जो है ये तो हमारे हजरात हमारे बाबाओं के मुताबिक ऐसी बातें कहता है कि वो मुश्किलों काफिर थे, जहां थे, उनका तरीका गलत, अल्लाह के वो दुश्मन थे। फरमाया बस हमसे आज तक कोई दुश्मनी नहीं, बस एक दुश्मनी है, एक ही कुरान में रही रहा कि नया कुरान ले आइए जिसमें ये न हो, हमारे बाबाओं के खिलाफ कोई बात न हो, जो हमारे अकायद है इन पर चोट न पड़े। और अगर ये आप कहें कि ये मुश्किल है, पूरा कुरान कैसे मैं दूसरा ले आऊं, तो कहे बस अच्छा नहीं, आप इस कुरान को रख रहने दीजिए और बददिल हूं, जहां जहां हमारे हजरात के मुताबिक कोई किताब कुछ गलत बात कहती है उनके अकीदे के लिहाज से मैं इसको बदल दीजिए। ये उनका ये तकाजा था कि कुरान हम सब मानने को तैयार हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, जो आप कहें, मेहमान नवाजी, माँ बाप की इज्जत, अजमत इज्जत के मेयार को कायम करना, हमको इनसे लड़ाई नहीं है, हम न कर पाए, लेकिन हम इनके खिलाफ नहीं है। एक बात है, बस वही बात जो आप कहते हैं, अनकही कहते हैं, न कहना चाहिए, जुबान खराब हो जाती है, हम वो बात निकाल दीजिए। ये आवाज़ है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। देखिए इस अंधेरे में एक शमा रोशन है। आज कोई आलिम दीन इस अंदाज से बात नहीं कर रहा। उम्मत मुसलमान ये शिर्क के अंदर डूब गई, और ख़ासकर ऐसी कौम है जो ये 12 रबीउल अव्वल हर साल ये शिर्क की सालगिरह मनाती है। और इस दफ़ा मुझे मौका मिला, मैं वहाँ गुजरान शहर में गया 12 रबीउल अव्वल को। मैं हैरान हो गया कि ये वो कौम है 12 महीने इस तरीके से बाज़ार में लूटते हैं लोगों को, गरीबों को, और हर तरीके से बेहयाई, फाशी, और इस एक दिन ऐसे बने होते हैं जिस तरह अभी दूध के धुले हुए हैं और खालिस गंगा के में नहाए हुए हैं। ये इस तरीके से हिंदुओं की तरह अपनी वो इबादत कर रहे होते हैं, और मुफ्त खाने बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए शिर्क के ऐसे ये रसिया हैं, ऐसी ये कौम मुशरिक बन गई है। तो ये हाल है इनका। अल्लाह के बंदो, तौहीद की दावत लेकर उठो। अब इस कौम का ये मसला नहीं है कि कुछ लोग नमाजें नहीं पढ़ते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं, वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं, या हज और उम्रे पर नहीं जाते हैं माल होने के बावजूद। अब ये मसला नहीं है। ये मसला है कि हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, वालिदैन की खिदमत भी करते हैं, पड़ोसियों के हकूक़ का भी ख्याल रखते हैं कितने हैं, और सदका व खैरात भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं, लेकिन साथ साथ शिर्क भी करते हैं। अल्लाह के बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, गरीब नवाज, वास्ते, वसीले, उनके रुकू, सजदे सब कुछ करते हैं। जितनी पिछली कौमों के अंदर शिर्क था इस कौम के अंदर आ गया। ये हाल है इनका।